हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू लिप्सा दीदी टीएलएम लेसन प्लान चैनल। आज लेसन प्लान रही 15/7/2024 बुधवार शेष बाटिका प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। चलते डेरी नक आरंभ करवा आज लेसन प्लान टी। प्रथम और द्वितीय पीरियड समय 10:15 11:45 शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी। प्रसंग भाषार मुनिदेला हसी। कॉम्पिटेंसी C9.5.1 अदिति म ग र ट अक्षर चिन्हट करिवे। बोध म ग र ट अक्षर थिबा शब्द और वाक्य पढ़िबे। अभ्यास कहानी पढ़ी बुझे और पिला माने व्यक्तिगत भाव निज भाषा रे प्रयोग चित्र देखाई किछि प्रश्न आलोचना करिवे। बग कौन धरिथिला, माछटी किपरि बंचिला। प्रसार म अक्षर पाठर बाछि शब्द लेख। तृतीय पीरियड 11:55 12:40 शिशु बाटिका प्रसंग गणितर कार्य 16। कॉम्पिटेंसी C8.8.1 अदिति बड़ सान चिन्हट करिवे। बोध चित्र देखि बड़ और सान वस्तु को चिन्हिबे। अभ्यास सान बड़ वस्तु को चिन्हि अलगा करिवे। प्रयोग रे बड़ वस्तु को नाली और सान वस्तु को नील रंग करिवे। प्रसार रे केतेक सान वस्तुर नाम कहिबे। प्रथम श्रेणी गणितर आंब भोजी। कॉम्पिटेंसी C8.4.1 अदिति संख्या गणना शिखिबे। बोध रे 1 ରୁ 9 पर्यंत संख्या गणी कहिबे। अभ्यास वस्तु दे संख्या गणाइबे और संख्या कार्ड दे चिन्हाइबे। प्रयोग रे संख्या कार्ड देखि वस्तु सह जोड़िबे। प्रसार रे 9टी फूलर चित्र करी देखाओ। फोर्थ पीरियड 12:40 ରୁ 1:25 शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी। प्रसंग भाषा कार्य पुस्तिका कार्य 23। कॉम्पिटेंसी C10.1.1 अदिति म अक्षर सह परिचित हेबे। बोध रे म अक्षर आरंभ शब्द को चिन्हिबे और म अक्षर लिखिबे। अभ्यास रे चित्र देखि म अक्षर आरंभ शब्दर चित्र तले रंग देबे। प्रयोग रे म अक्षर खोजी शब्द रे म अक्षर को गोल बुलाइबे और बिंदु जोड़ी म अक्षर लिखिबे। प्रसार म अक्षर निज मनर शब्द लेख। पंचम पीरियड 2:10 ରୁ 2:50 शिशु बाटिका प्रसंग परिवेशर कार्य 14। कॉम्पिटेंसी C4.1.1 अदिति रे पशु चिन्हट। बोध रे चित्र देखि पशु मानन को चिन्हिबे। अभ्यास रे पशु मानन को चिन्हिबे और सेमान को स्वर करी देखाइबे। प्रयोग रे केउ पशु केउठी रहे, किपरि बोबाए पिला माने आलोचना करी कहिबे। प्रसार रे बणरे रहउतिबा पशु माननकर नाम लिखि आनिबो। प्रथम रे झुलना 1 रो परिवार रो कॉम्पिटेंसी C4.1.1 अदिति जीव जंतु को धारणा पाइबे। बोध जल रे और स्थल रे रहउतिबा जीव मानन को चिन्हिबे। अभ्यास कहानी टी सुनिबे और जीव जंतु को वासस्थान धारणा पाइबे। प्रयोग रे माछ केउटी रहे, बग कोन खाए बोली किछि प्रश्न आलोचना करिबा। प्रसार रे 5टी स्थलचर जीवक नाम लेख। 6 पीरियड 2:50 ରୁ 3:30 शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी। प्रसंग रही पठन अभ्यास पढ़िबा गढ़िबा ओडिसा। कॉम्पिटेंसी C10.3.2 अदिति रे पठन अभ्यास करिवे। बोध अक्षर नहीं शब्द गढ़िबे और पढ़िबे। अभ्यास जादुपेड़ी रे अक्षर बल गड़ेबे और जो अक्षर बाहर ताकू नहीं शब्द कहिबे। प्रयोग रे च ट म आदि अक्षर 5टी लेखाएं शब्द कहिबे। प्रसार रे वर्गीज अक्षर रे 5टी शब्द लेख। 7 पीरियड 3:30 ରୁ 4ଟା शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी। प्रसंग रही शारीरिक शिक्षा। अदिति रे सूक्ष्म मांसपेशी विकास होई परिबो। पिला मानको दौड़ प्रतियोगिता कराइबे। यह थिला बुधवार शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी लेसन प्लान। यार स्क्रीनशॉट मध्य दे दोछि, आपण माने स्क्रीनशॉट निजर डाउट क्लियर करि परिबे। देखिनबा कोन रहि छै आज द्वितीय और तृतीय श्रेणी लेसन प्लान। प्रथम एवं द्वितीय पीरियड समय 10:15 ରୁ 11:45। द्वितीय श्रेणी रे भाषा होलीर मजा। कॉम्पिटेंसी C10.3.1 अदिति रे अभ्यास प्रश्न आलोचना करिवे। बोध रे पाठटी को बुझी प्रश्नर उत्तर देबे एवं अभ्यास रे अभ्यास कार्य 4 नंबर और 5 नंबर कार्य आलोचना करिवे। प्रयोग रे पिला माने वाक्य पढ़िबे और रंग अनुसार पशु पक्षी को चिन्हिबे। प्रसार रे कला रंगर पशु पक्षी को नाम लेख। एवं तृतीय श्रेणी रे भाषार प्रसंग रही पिंपुड़ी। येलो कोड रही OD302। अदिति रे अभ्यास प्रश्न आलोचना करिवे। बोध रे प्रश्न को बुझी उत्तर देबे एवं अभ्यास रे अभ्यास कार्य 3 नंबर और 4 नंबर कार्य आलोचना करिवे। प्रयोग रे अक्षर सजाड़ी शब्द गढ़िबे और पिंपुड़ी विषय रे वाक्य लिखिबे। प्रसार लुचकाली खेल गपटी को पढ़। तृतीय पीरियड समय 11:55 12:40 द्वितीय श्रेणी रे गणित खेल आम चारि पाखर आकृति। कॉम्पिटेंसी C8.4.1 अदिति रे विभिन्न वस्तुर शीर्ष और धारणा पाइबे।
ବୋଧରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷର ଧାରଣା ଦେବି। ଅଭ୍ୟାସରେ ଡଷ୍ଟର, ଚକ୍, ରୁଲ୍ ବାଡି, ଗ୍ଲୋବ୍ ଆଦିର ଧାର, ଶୀର୍ଷର ଧାରଣା ଦେବି। ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ବସ୍ତୁର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସାର ଆଦୌ ଶୀର୍ଷ ନଥିବା ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବେଶର ଚାଲ ମେଳା ବୁଲିଯିବା। ଏଲୋ କୋଡ୍ E303 ଅତିଥିରେ ମେଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ପାଇବେ। ବୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ମିଠା ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନିବେ ଓ କାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରସାରରେ ମେଳାରେ ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେଖ ଲେଖ। ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:40 ରୁ 1:25। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ 25। କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସି 10.1.1 ଅତିଥିରେ ଅନୁସାର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ। ବୋଧରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ଓ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଫଳ 25ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାରରେ ଅନୁସାର ଲଗାଇ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଓ କୁହ। ତୃତୀୟରେ ପରିବେଶର ଚାଲ ମେଳା ବୁଲିଯିବା। ଏଲୋ କୋଡ୍ E311 ଅତିଥିରେ ଯାନବାହନର ଧାରଣା ପାଇବେ। ବୋଧରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନର ନାମ ଜାଣିବେ ଓ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟିଏ ଯାନର ଚିତ୍ର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାରରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଯାନର ନାମ କୁହ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2:10 ରୁ 2:50। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବେଶର ହୋଲିର ମଜା। କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସି 4.1 ଅତିଥିରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବେ। ବୋଧରେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆଖି, କାନ, ନାକର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 10 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରସାରରେ ଦାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖି ଆଣିବ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣିତ ମେଳାର ଖେଳନାର ମଜା। ଏଲୋ କୋଡ୍ ରହିବ M301 ଅତିଥିରେ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ବୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନୂଆ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଆକୃତିରୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରି କହିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ସିଲିଣ୍ଡର, ଗୋଲକ, ସମଘନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି କହିବେ। ପ୍ରସାରରେ କୋଣ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ। ଏବେ ଆସିବା 6th ପିରିୟଡ଼। ସମୟ 2:50 ରୁ 3:30। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ପାଠାଗାର। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠାଗାର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଏବେ ଆସିବା 7th ପିରିୟଡ଼। 3:30 ରୁ 4ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଶିକ୍ଷା। କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସି 12.3.1 ଅତିଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବେ। ବୋଧରେ ଗଛ, ପତ୍ର, ଡାଳ, କାଣ୍ଡ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଆଦିର ରଙ୍ଗ ବିନ୍ୟାସ, ଆକୃତି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରକୃତିର ଉପଲବ୍ଧ ଜିନିଷର ଢାଞ୍ଚା ଓ ଆକୃତିକୁ ବୁଝିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାକୁ ବୁଲାଇ ନେବା ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା। ପ୍ରସାରରେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କୁହ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏହାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।